घर वालों ने महबूब बीवी के मरने की खबर दी तो मैं परदेश से रोते हुए वापस पहुंचा। बीवी की कब्र पर सर रखे घंटों रोता रहा। 3 महीने गुजरे। शदीद बारिश हुई। कब्रिस्तान गया तो देखा बीवी की कब्र बैठ गई थी। ठीक कराने के लिए मजदूरों को बुलाया। कब्र के अंदर नजर पड़ी तो हैरान रह गया। अंदर मूर्तियों मुर्दे की हड्डियों की जगह कफन में रेत की बोरियां थी। तब मुझे पता चला कि मैं खामोशी से बिस्तर पर बैठा दीवार पर चिपसा अपनी और अपनी बीवी की शादी की तस्वीर देख रहा था। आंखों में आंसू ही आंसू थे। मैंने शादी बहुत धूमधाम से की थी। सब हैरान थे जब मैं अपनी बारात लेकर ससुराल पहुंचा था। मैं बहुत खुश था। आखिर को मैंने अपनी मोहब्बत हासिल कर ली थी। नौरीन मेरी खाला की बेटी थी। बचपन से ही मैं उसको पसंद करता था। मुझे जब मोहब्बत के जज्बात का इल्म तक नहीं था, तब से वो मुझे अच्छी लगती थी। और आज जब मैं उसे हासिल करने वाला था, मेरी खुशी देखने लायक थी। पूरा आसमान रोशनी से नहा गया था। हर आंख हैरान थी। किसी को उम्मीद नहीं थी मैं इस तरह धूम से बारात लेकर जाऊंगा। कबूल है जी कहते हुए मेरी आंखें छलक गई थी। जिंदगी में मैंने बहुत मुश्किलात बर्दाश्त की थी। जवानी की दहलीज पर कदम रखा और बाप का इंतकाल हो गया। एक बूढ़ी माँ जो अब बेवा हो चुकी थी। 2 छोटे भाई, 2 छोटी बहनें जिनकी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर थी। और फिर मैं अपना घर, अपने प्यारे छोड़कर परदेश चला गया था। दिल में अपनी मोहब्बत के ख्वाब सजाकर कि मैं जब 5 साल बाद लौट कर आऊँगा, तब अपने बहन भाइयों की शादी भी करूँगा और अपनी भी। खुदा की करनी ऐसी हुई कि इन 5 सालों के दरमियान मेरी 2 बहनों की शादी हो गई थी और मैं इनकी शादी अटेंड नहीं कर पाया था। लेकिन मैं मुतमिन था कि वो अपने घर की हो गई हैं। अब सिर्फ मेरे छोटे 2 भाई थे। 5 साल बाद जब मैं लौट कर आया, तब अम्मी का कहना था कि उन दोनों की शादी से पहले मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ। तुम बड़े हो, घर के बड़े बेटे हो। शादी के बाद तुम आराम से वापस परदेश चले जाना। मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। तुम्हारा हक नहीं मारूंगी। मेरी माँ एक मिसाली औरत थी। अपने शोहर का भी उन्होंने गुर्बत में बहुत साथ दिया था। इंसाफ पसंद थी। यही वजह थी कि मैं अपनी माँ को हमेशा एक बेहतरीन रूप में देखता था। मुझसे मेरी अम्मी ने मेरी पसंद पूछी तो मैंने बेख्तियार नौरीन का नाम उनके सामने रखा था। वो दंग रह गई थी क्योंकि मैंने कभी भी अम्मी के सामने नौरीन का जिक्र भी नहीं किया था। मेरी मोहब्बत को अपने दिल में रखा था। मैं इसके काबिल बनना चाहता था और अब मैं इतना काबिल था कि नौरीन से शादी कर सकता था। मुझे यकीन था जब खाला के घर नौरीन का रिश्ता जाएगा, इन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। और मेरी सोच के मुताबिक खाला ने कोई एतराज़ नहीं किया था। हाँ, अलबत्ता अम्मी थोड़ा खफा हुई थी कि मुझे नौरीन कुछ समझ में नहीं आती। बहुत आज़ाद ख्याल है, तुम किसी और को पसंद कर लो। मैं ख़ानदान में तुम्हारी किसी से भी शादी करवा दूंगी, लेकिन नौरीन नहीं। इनके इस जवाब पर मैं खामोश हो गया था। 2 दिन मैंने घर में किसी से बात नहीं की थी। मेरी खामोशी ही मेरा जवाब था। अम्मी को समझ आ गया था कि नौरीन के अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। यही वजह थी कि उन्होंने मेरी पसंद के आगे सर खम कर दिया था। वक्त की रफ्तार आगे बढ़ी थी और रिश्ता जैसे ही हुआ, हमने वैसे ही शादी भी रख ली थी। मुझे बस किसी भी तरह से इसे हासिल करना था। मैं उससे रुखसत करवा कर बड़े चाव से लाया था, इस बात से अनजान कि ज़िंदगी मुझ पर कितनी भारी होने वाली है। शादी की रात मेरी बहुत खूबसूरत गुजरी थी। मैंने जब नौरीन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया, इसकी आंखों में नमी थी। मुझे लगा शायद वो मेरी मोहब्बत पाकर खुश हो गई है, मगर मैं जानता ही नहीं था इस नमी के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है। पूरा हफ्ता बहुत खुशी से बीत गया था। नौरीन ने किसी भी तरह का तमाशा नहीं किया था। सिर्फ एक हफ्ते बाद उसने एक अजीब जिद पाल ली थी। मुझे 1 महीने के लिए अम्मी के घर जाना है। मैं हैरान हुआ। मैंने उसको समझाया कि मैं सिर्फ 3 महीने तक यहाँ पर हूँ।
3 महीने बाद मैं लौट जाऊंगा, फिर तुम आराम से अपनी अम्मी के घर रहती रहना। जब तुम्हारा दिल चाहे तुम चली जाना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। बल्कि अगर तुम चाहो तो अपनी अम्मी के ही घर रहना, मैं तुम्हारा खर्चा वहाँ भेज दिया करूँगा। मगर वो इस हद तक जिद पाल चुकी थी कि मजबूरन मुझे मानना पड़ा और उसे उसकी माँ के घर छोड़ आया। मेरी अम्मी ने बहुत एतराज़ किए थे, ये क्या तरीका है, तुम्हारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है जब वो पूरे 1 महीने के लिए चली गई है। लेकिन मैंने अपनी माँ को खामोश करवा दिया था, क्योंकि वो मेरी पसंदीदा औरत थी और पसंदीदा औरत ऐसे नखरे करने का हक रखती है। लेकिन हैरानगी इस बात पर थी, जब मैं उसे उसकी माँ के घर छोड़ने गया था, उसकी अम्मी यानी मेरी खाला ने भी बहुत बुरा मनाया था। वो बातों ही बातों में मुझे बार बार उसको अपने साथ ले जाने के लिए कह रही थी। मैं हैरान भी हो रहा था कि इन्हें क्या हो गया। जब घर पर बेटी आती है, माँ कितना खुश होती है, और मेरी खाला ऐसे क्यों कर रही है, जबकि मेरी बीवी किसी को भी जवाब दिए बगैर अपने कमरे में चली गई थी। हालांकि मैं वहीं पर बैठा था, मैं थोड़ा परेशान भी हुआ था। अम्मी की बातें भी याद आई थी कि वो बहुत खुद सर है, तुम्हारी खाला इससे परेशान ही रहती है, तुम इससे शादी मत करो, तुम भी परेशान रहोगे। लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मगर आज उसका रवैया देखकर मैं थोड़ा परेशान ज़रूर हुआ था। खाना वगैरह मैंने अकेले ही खाया था। कई दफ़ा खाला उसको बुलाने गई थी, तुम्हारा शोहर बैठा है, उसके पास आकर बैठो, ये क्या बदतमीज़ी है। मगर वो कमरे से बाहर नहीं आई थी। जाते हुए मैं बस बुलंद आवाज़ में इतना ही कह पाया था, मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, कुछ दिनों में चक्कर लगाऊंगा। मगर वो फिर भी कमरे से बाहर नहीं आई थी। वो ऐसा क्यों कर रही थी, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। 3 दिन मज़ीद बीत गए थे। अब मुझे उसकी याद आने लगी थी। वो मेरी बीवी बन गई थी, मुझे उसकी आदत हो चुकी थी। 1 हफ्ते में ही वो मेरे इतने करीब हो गई थी कि अब उससे दूरी मेरे लिए जानलेवा थी। मैं 3 दिन बाद खाला के घर पहुंच गया था। खाला ने मेरा इस्तकबाल बहुत अच्छे तरीके से किया था, मुझसे बहुत मोहब्बत से मिली थी और बातों ही बातों में जता भी दिया था कि अपनी बीवी को अपने साथ ले जाना। मगर वो काफ़ी घबराई हुई भी लग रही थी। मैंने उनसे उनकी वजह पूछी, क्या हुआ है, आप काफ़ी टेंशन में लग रही हैं। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। अब मैंने उनसे नौरीन को बुलवाने का बोला था कि मैं उससे मिलूं, फिर ही मैं उससे बात कर पाऊंगा कि वो घर चल रही है या नहीं। मगर वो अपने चेहरे से पसीना साफ करने लगी थी। खाला को इतना ज़्यादा बौखलाया हुआ देखकर मैं फौरन उनके करीब हुआ था और उनका हाथ नरमी से थाम कर बोला, क्या बात है, आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों लग रही हैं, कोई बात हो गई है क्या, आपकी और नूरीन की लड़ाई हुई है, मुझे बताएं, मैं इससे बात करता हूँ, अब आपसे वो बदतमीज़ी नहीं करेगी। मेरी बात सुनकर वो बोली, दरअसल बेटा ऐसी बात नहीं है, हम माँ बेटी में तो रोज़ ही लड़ते हैं, रोज़ हमारी सुलह हो जाती है। बेटी से क्या लड़ाई, दरअसल वो अपनी सहेली के घर गई हुई है। मुझे पता है इसने तुम्हें बताया नहीं होगा, अगर इसने बताया होता तो तुम नहीं आते। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मैंने अपने हर बच्चे की तरबियत बहुत अच्छे से की है, बस उसी को लाड प्यार ने बगाड़ दिया है। ये कहकर वो काफ़ी शर्मिंदा नज़र आ रही थी। मैं इनकी बात सुनकर थोड़ा खामोश हो गया। वाकई मुझे भी बुरा लगा था इसका इस तरह बगैर बताए जाना, लेकिन फ़िलहाल मैं ये बात खाला पर जाहिर नहीं करना चाहता था। वो बेचारी पहले ही परेशान थी, मैं कुछ कहता मज़ीद परेशान ना हो जाती। मैं उनको हौसला ही दिया था, अरे कोई बात नहीं खाला, माँ के घर से औलाद कहीं भी जा सकती है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। लेकिन वक्त गुजरता जा रहा था और उसका नामो निशान नहीं था। रात की तारीकी हर सू फैल गई थी। 10 बज गए थे। मुझे अब टेंशन होने लगी थी कि आखिर वो ऐसी कौन सी दोस्त के साथ गई है
جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ خالہ کا علاقہ بھی تھوڑا عجیب تھا، جہاں پر اکثر چوری ہو جاتی تھی، ڈاکو پکڑ لیتے تھے، اور اکیلی لڑکی یہ سوچ کر ہی میری جان نکل گئی تھی۔ نورین میرے لیے اتنی خاص تھی کہ اس کے لیے میں اپنی جان ہنستے ہنستے دے دیتا۔ میری ماں کے بعد میرے لیے میری بیوی اہم تھی۔ میں اب اسے فون کرنا شروع کر دیا تھا۔ خالہ میں مسلسل خالہ کو دیکھ رہا تھا، وہ اسے فون کیے جا رہی تھی، لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ اس بار اس نے میرا فون بھی نہیں اٹھایا۔ میں اب خالہ کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ سچ بتائیں، کیا وہ اپنی سہیلی کے ساتھ گئی ہے یا پھر کوئی اور بات ہے؟ خالہ، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیسا بھی مسئلہ ہو میں فیس کروں گا، کیونکہ وہ میری بیوی ہے اور آپ میری ماں کی طرح ہیں۔ مجھے بتائیں، آپ پریشان نہیں ہوں۔ ابھی میں مزید کچھ کہتا، اسی لمحے وہ گھر میں داخل ہوئی تھی اور بلند آواز میں غصے سے چلائی، کیا مصیبت آ گئی ہے؟ کیوں آپ مسلسل فون کیے جا رہے ہیں؟ وہ اپنی ماں سے مخاطب ہوئی تھی۔ اسے اس بات کا بھی ہوش نہیں تھا کہ اس کا شوہر بیٹھا ہوا ہے، جبکہ خالہ فوراً اس کے قریب آئی تھی اور ایک سناٹے دار تھپڑ انہوں نے اس کے منہ پر رسید کیا تھا، اور نہایت سخت لہجے میں بولی، اپنی آواز اونچی مت کرو ورنہ میں تمہارا گلا دبا دوں گی۔ تم نے سمجھ کیا رکھا ہے ہمیں؟ تمہارے نزدیک گھر والے کوئی اہمیت نہیں رکھتے؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر مر جاؤ، تو تمہاری وجہ سے جتنا پریشان میں ہوں شاید ہی کوئی ماں ہوگی۔ تم نے مجھے جیتے جی مارنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ خالہ ایک اور تھپڑ مارتی، میں فوراً اس کے سامنے آ گیا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، بس کریں خالہ، کیا ہو گیا ہے؟ وہ گھر کے اندر آئی ہے، آپ اس طرح برتاؤ نہیں کریں۔ جبکہ وہ روتے ہوئے بولی، تم نہیں جانتے قاسم، یہ لڑکی کتنی بری ہے۔ تمہاری ماں کو میں نے سمجھایا تھا اس خود سر لڑکی سے تمہاری شادی نہیں کرے، لیکن اس کو ضد چڑھ گئی تھی کہ وہ اس جیسی آوارہ کو تمہاری بیوی بنائیں گی۔ میرا کتنا لائق فائق بھانجا ہے اور اس کے نصیب میں ایسی آوارہ لڑکی آئی ہے۔ اس کو بولو میری نظروں سے دور ہو جائے، میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ روئے جا رہی تھی اور بولے جا رہی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، میری بیوی کے چہرے پر کوئی دکھ کے آثار نہیں تھے۔ اس طرح کی بات اگر کوئی بیٹی اپنی ماں سے سنے، اور خاص کر کے اپنے شوہر کے سامنے، اس کے چہرے پر دکھ ہی دکھ ہوگا، بلکہ وہ روئے گی۔ مگر میری بیوی ایسا نہیں کر رہی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، اپنا سامان لو اور میرے ساتھ گھر چلو، بلا وجہ جہاں ٹھہرو گی تو خالہ کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی۔ تمہاری غلطی ہے، تمہیں خالہ کو اطلاع کر کے جانا چاہیے تھا، اور جب وہ مسلسل تمہیں فون کر رہی ہیں تو تم کال کیوں نہیں اٹھا رہی؟ رات کا کتنا زیادہ وقت ہو چکا ہے، میں خود کتنا پریشان ہو رہا تھا۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیوں ہو رہے تھے آپ پریشان؟ کس نے بولا ہے آپ کو پریشان ہونے کے لیے؟ اور جب میں نے کہہ دیا ہے کہ میں 1 مہینہ اپنی ماں کے گھر رہوں گی، تو پھر آپ لوگ کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ جب میں آپ کو فون کروں تب مجھے لینے آنا، ابھی جائیں آپ یہاں سے، بلا وجہ آپ کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ مجھے پریشان کر رہی تھی۔ ان کو اچھے طریقے سے سمجھا دے، اس گھر میں مجھے سکون سے رہنے دے، ورنہ یہاں کے رہنے والوں کا سکون کس طرح برباد کیا جاتا ہے مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، جبکہ خالہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ شادی میں نے تمہارے ساتھ اس لیے نہیں کی تھی کہ تم اس سوغات کو میرے سر پر رکھو، بہت رکھ لیا میں نے اس کو اپنے گھر پر۔ میری اور بھی بیٹیاں ہیں، میرے اور بیٹے اور بہویں بھی ہیں، اس کی وجہ سے میں اپنے گھر کا ماحول خراب نہیں کر سکتی۔ بہت محبت ہے نا تمہیں، اب اس محبت کو سر کا تاج بنا کر لے جاؤ، مگر میرے سر پر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بالکل امی کی طرح بولی تھی اور کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ میں اب اپنے سسر کو دیکھ رہا تھا جو کافی شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ میں نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا اور اب اپنی بیوی کے کمرے میں آیا تھا۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، خاص کر کے اپنی ماں کے ساتھ۔ ابھی میں کمرے میں داخل ہوا ہی تھا جب اس کی آواز میری کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ ہو جائے گا کام، بول دیا ہے نا، ایک بات کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو تم؟ سب میرے لیے عذاب ہو، میں اسی لیے تم لوگوں کے ساتھ ٹیم نہیں بنانا چاہتی تھی۔ ایک بات ذہن نشین کر لو، سب اگر میرے ساتھ کسی نے بھی دھوکہ کرنے کی کوشش کی تو ایک لمحہ لگے گا تم سب کو تمہاری اوقات یاد دلانے میں۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی، اسی لمحے اس کی نظر مجھ پر گئی اور وہ فوراً خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے فون بند کر دیا تھا۔ میں اب اس کی طرف بڑھا تھا اور بولا، کس سے بات کر رہی تھی تم؟ کس کو اوپر پہنچا دو گی؟ کس کے ساتھ تم نے ٹیم بنائی ہے؟ میری بات سن کر وہ بولی، آپ گئے نہیں ابھی تک؟ چھپ کر میری باتیں سن رہے تھے؟ جاسوسی کرنا چاہتے ہیں؟ شک کرتے ہیں مجھ پر؟ اس کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں فوراً بولا، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ اگر مجھے تم پر شک ہوتا تو کیا میں تمہارے سامنے کھڑا ہوتا؟ پورا دن ہو گیا ہے تمہارا انتظار کرتے کرتے، اور تم نے مجھ سے سیدھے منہ بات تک نہیں کی۔ دیکھو نوری، ہماری شادی کو صرف ایک ہفتہ ہوا ہے، گھر والے باتیں بنا رہے ہیں، اس طرح تم یہاں نہیں رہ سکتی، گھر چلو۔ اور ویسے بھی جب تمہاری ماں تمہیں بھیجنا چاہتی ہے تو پھر یہاں زبردستی رہ کر تمہیں کیا حاصل ہو رہا ہے؟ میری بات سن کر اس کا منہ بن گیا تھا۔ وہ بولی، جینی، آپ مجھے لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ میں نے نرمی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ بولی، باہر جا کر انتظار کریں، میں 10 منٹ میں سامان لے کر آ رہی ہوں۔ اس کے جواب پر میں نے شکریہ ادا کیا تھا اور باہر چلا گیا تھا۔ اس دن وہ میرے ساتھ آ گئی تھی، لیکن نئے ہنگاموں کے ساتھ 2 دن بعد ہی اس نے میرے سامنے اپنی بات رکھ دی تھی کہ اکثر اسے اپنی دوستوں کے ساتھ باہر جانا ہوتا ہے۔ شادی کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں گھر میں قید ہو جاؤں۔ مجھے آزادی چاہیے۔ مجھے اب فکر تھی اپنی ماں کی۔ وہ اپنی ماں کے گھر سے کہیں بھی جا رہی تھی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ بھلا وجہ اس پر انگلی اٹھانے والا نہیں تھے۔ مگر جہاں سے وہ جاتی، میرے بھائی بھی انگلی اٹھاتے، میری ماں بھی سوال کرتی، اور میری شادی شدہ بہنیں بھی اس کا یہ رویہ دیکھتی۔ میں نے اسے منع کر دیا تھا کہ تم اس طرح سے وقت بے وقت نہیں جا سکتی۔ ہاں، مہینے میں 1 دفعہ چلی جاؤ، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ لیکن اس بات پر اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا، چیخ کر مجھ سے لڑنے لگی تھی کہ جہنی، تم مجھے قید کرنا چاہتی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میری ماں نے اپنی موت کا جھانسا دے کر تمہارے ساتھ میری شادی کر دی۔ اب اگر میں اس رشتے کو نبھا رہی ہوں، تمہارے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر رہی ہوں، تو مجھے آزادی چاہیے۔ اگر تم بدلے میں مجھے آزادی نہیں دے سکتے تو پکا پکا مجھے آزاد کر دو، یعنی طلاق دے دو۔ 15 دن کی دلہن ایسی بات کیسے کر سکتی ہے؟ میں اسے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ ایک بار پھر بولی، تمہیں اب بھی اعتراض ہے یا پھر میں کچھ کروں؟ میں فوراً بولا، ٹھیک ہے، چلی جانا، مگر تمہیں وقت کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ تمہارا میکہ نہیں، سسرال ہے، یہاں کے کچھ اصول ہیں۔ لیکن اس بات پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور کچن میں چلی گئی تھی۔ تقریباً 1 ہفتے بعد اس نے مجھے بتایا تھا کہ آج اس کا دوستوں کے ساتھ منصوبہ ہے۔ وہ اپنی دوستوں سے ملنے جا رہی ہے اور اس کی واپسی رات تک ہوگی۔ میں نے فوراً اعتراض کیا تھا، اتنی رات تم باہر نہیں رہو گی، مگر وہ بنا میری بات سنے چلی گئی تھی۔ یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا۔ 1-2 دفعہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا، کہیں میں نے غلط فیصلہ تو نہیں لے لیا۔ یہ میری موجودگی میں اتنا ہنگامہ کر رہی ہے، میرے جانے کے بعد کیا کرے گی؟ میری ماں تو بالکل خاموش رہتی تھی، نہ وہ اس کے معاملات میں کچھ کہتی تھی، نہ ہی اس سے زیادہ مخاطب ہوتی تھی۔ یہی عالم میری بیوی کا تھا۔ وہ بھی کسی سے بدتمیزی سے پیش نہیں آتی تھی، سوائے میرے اور اپنی ماں کے۔ میری ماں سے تو اس نے
सलाम के अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं की थी। घर के काम भी चुपचाप कर लेती थी, मगर अब इसका ये अंदाज मेरी समझ से बाहर था। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि आप देर रात तक घर से बाहर रहें, और वो भी एक शादीशुदा औरत। उसे अपने फर्ज को समझना था, लेकिन वो नहीं समझना चाहती थी। वक्त गुजर रहा था और ठीक 10 बजे वो घर में दाखिल हुई थी। मैंने इससे कोई बात नहीं की थी। मुझे लगा था वो मेरी नाराज़गी को समझकर मुझसे माफ़ी मांगेगी, लेकिन ये भी मेरा ख्याल था। इसने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी थी, बल्कि उल्टा वो सो गई थी। काफ़ी थकी हुई लग रही थी। मैंने भी ज़्यादा उसे परेशान नहीं किया था। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में तब्दील होते गए। इस दरमियान हमारे दरमियान कई दफ़ा लड़ाई झगड़ा हुआ, और कई दफ़ा उसने मुझसे तलाक मांगी, जबकि मैं सिर्फ सब्र कर रहा था। अब मुझे डर था कहीं मेरे जाने के बाद ये लड़की कोई हंगामा ना करे, क्योंकि मेरी छुट्टी में सिर्फ 10 दिन रह गए थे। मैंने उसके साथ बैठकर इस हवाले से बात भी की कि देखो, मैं अब जा रहा हूँ, तुम्हें घर को देखना होगा, मेरी जिम्मेदारियां अब तुम्हारे कंधे पर हैं। लेकिन इसने इन बातों को सिरे से नज़रअंदाज कर दिया था। 10 दिन बाद मेरा वीज़ा और पासपोर्ट मेरे हाथ में था, और मैं एयरपोर्ट के पर खड़ा हुआ था। इस दिन मैं किस कदर परेशान था, जिसकी कोई हद नहीं थी। दिल इसलिए परेशान नहीं था कि मैं उससे दूर जा रहा हूँ, बल्कि इसलिए परेशान था कि न जाने ये लड़की मेरे पीछे से क्या हंगामा करेगी। ये बात तो तय थी, इसका किसी के साथ कोई चक्कर नहीं था। एक इंसान अगर किसी के साथ चक्कर में हो तो उसकी हरकतों से पता चल जाता है। वो मेरे साथ मुखलिस थी। अज़दवाजी तलक़ात में कभी इनकार नहीं करती थी, मेरा हर काम करती थी। लेकिन अचानक से जब वो घंटों गायब होती थी, ये बात मुझ समेत पूरे ख़ानदान को परेशानी में मुब्तला कर रही थी। मैंने उसे गले लगाते हुए सिर्फ एक बात कही थी, मेरी इज्जत का मान रखना। मैं तुम्हें बहुत चाव से लेकर आया था, मेरा सर कभी झुकने मत देना। मगर इसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया था। अक्सर मुझे लगता था कि वो बेहिस है, इसे किसी के जज्बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं अपनी माँ से मिला था, भाइयों से मिला था, बहनों से मिला था, और फिर परदेस रवाना हो गया था, इस बात से अनजान कि इसी साल मुझे लौटना पड़ेगा, और एक ऐसी खबर के साथ लौटना पड़ेगा जो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकाल देगी। दिन हफ्तों में तब्दील होना शुरू हो गए थे। अक्सर इतने दिन बीत जाते थे और वो मुझसे एक मैसेज तक पर बात नहीं करती थी। मुझे अक्सर इसकी कमी महसूस होती थी। एक मर्द जब मोहब्बत करता है तो वो अपनी बीवी से टूट कर मोहब्बत करता है। इसके लिए इसकी बीवी से ज़्यादा कोई अहम नहीं होता, खासकर महबूब बीवी से। मगर मेरी बीवी को मेरी तड़प का एहसास ही नहीं हो रहा था। मेरी सबसे बात हो जाती थी, लेकिन इससे हो ही नहीं पाती थी। दिन मज़ीद आगे बढ़ते जा रहे थे, और अब आलम ऐसा हो गया था कि हम दोनों की बात ना हुए पूरा महीना भी जाता था। आज मामूल का दिन था। मैं अपने काम में ही लगा हुआ था जब मेरे कारखाने में फ़ोन मेरी माँ का आया। मैं हैरान हो गया था, क्योंकि मैंने इन्हें सख्ती से मना किया हुआ था काम के वक्त मुझे फ़ोन न करना। उनका फ़ोन देखकर मैं फ़ौरन एक तरफ हो गया था और कॉल उठाई थी। अगली तरफ से जो रोते हुए मुझे खबर मिली, इसने मेरे ओसान खता कर दिए थे। वो कहने लगी, तुम्हारी बीवी का इंतकाल हो गया है, इसका कार एक्सीडेंट हुआ है, अपनी सहेली के साथ घूमने गई हुई थी, अभी अस्पताल से खबर आई है, तुम कुछ भी करके वापस आ जाओ। इनकी ये बात सुनकर ऐसा लगता था जैसे मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई हो। मैं रोने लगा। ऐसा नहीं हो सकता अम्मी, कोई गलत फहमी हुई है, वो इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरी हालत को देख मेरे साथ काम करने वाले आदमी, मैनेजर सब करीब आ गए थे। मैंने फ़ौरन मैनेजर से गुजारिश की थी कि आप जल्दी से मेरे जाने का बंदोबस्त करें, मुझे लौटना है।
میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، جبکہ مینیجر فوراً اونر کی طرف بھاگا تھا، لیکن اونر کا کہنا تھا اچانک وہ چھٹی نہیں دے سکتے، کسی بھی حال میں نہیں۔ میں ان کے سامنے رویا، گڑ گڑایا، مگر ان کا کہنا تھا کہ ایک کمپنی پروسیجر ہوتا ہے، ہم کسی بھی حال میں آپ کو نہیں بھیج سکتے، تقریباً 15 دن لگیں گے۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک بول رہے تھے، یہ ہر کمپنی کی انتظامیہ آپ کو بلانے سے پہلے معاہدہ کرتے ہیں، اسی لیے مجبوراً میں نے اس کی تدفین ویڈیو کال پر دیکھی تھی اور میں بہت رویا تھا۔ جس عورت کو میں نے اتنی محبت سے اپنا بنایا تھا وہ مجھے اتنی آسانی سے چھوڑ جائے گی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ مجھے اس کی ہر اچھائی اور برائی سمیت قبول تھی، لیکن اس خبر نے مجھے بالکل جھنجھوڑ دیا تھا۔ 15 دن بعد میری پاکستان واپسی ہوئی تھی۔ میں اپنے گھر آ کر اپنی ماں سے گلے لگ کر خوب رویا تھا۔ ایک چھوٹا بچہ جس طرح اپنے کھلونے کو کھونے کے بعد روتا ہے، ایسا ہی حال میرا تھا۔ میرے بھائی، میری بہنیں، یہاں تک کہ میری خالہ جو میری بیوی کی ماں تھی، وہ بھی مجھے حوصلہ دے رہی تھی، لیکن مجھے صبر نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ اس کی قبر پر گیا تھا۔ اس کی تختی پر نام درج تھا، نورین قاسم احمد۔ یہ الفاظ پڑھ کر میں اس کی قبر سے لپٹ کر ایسا رویا کہ گورکن جو ہمارے قریب ہی کھڑا تھا، اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، میں بس یہی بولے جا رہا تھا۔ دل پھٹ رہا تھا، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ قبر کھود کر اسے باہر نکال لوں، مگر شاید ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں بہت رویا اور پھر میرے بھائی زبردستی مجھے گھر لے آئے تھے۔ میں 3 مہینے کی چھٹی پہ آیا تھا۔ میری وہاں بھی طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ جتنا جلدی ہو سکتا تھا مجھے پاکستان بھیج دیا تھا۔ خاندان کے لوگ، میرے اپنے گھر والے، سب میرا بہت خیال رکھ رہے تھے، میرے پاس بیٹھ رہے تھے، مجھے حوصلہ دے رہے تھے، لیکن میں اپنی محبوب بیوی کھو چکا تھا۔ میں کس طرح بتاتا کہ میں نے کیا کھویا ہے؟ کوئی میرا درد نہیں سمجھ سکتا تھا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں بدل رہے تھے، لیکن میں ایک ہی وقت میں اٹک گیا تھا۔ جب میری ماں نے مجھے فون کر کے بولا تھا کہ تمہاری بیوی اس دنیا میں نہیں رہی ہے، وہ خبر آج بھی میری روح کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ 3 مہینے بیت کے میری واپسی میں صرف 10 دن باقی تھے۔ آج اچانک شدید بارش ہوئی تھی، موسم اچانک خراب ہو گیا تھا۔ بارش اتنی شدت سے ہوئی تھی کہ مجھے میری بیوی کی فکر ستانے لگی تھی کہ نہ جانے وہ وہاں کیسی ہوگی، اس کی قبر میں پانی بھر چکا ہوگا، کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو۔ میں بس یہی سوچے جا رہا تھا۔ پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگا تھا کہ خیر کی خبر ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو چکا ہو۔ بارش پوری رات ہوتی رہی اور فجر کے وقت بارش تھم گئی تھی۔ گلیوں میں، روڈ پر کافی پانی تھا، لیکن میں فجر کی نماز پڑھتے ہی قبرستان نکل گیا تھا، اس بات سے انجان کہ آج میری آنکھوں کے سامنے کتنا بڑا سچ آنے والا ہے۔ جو نظر آتا ہے حقیقت اس کے کتنے برعکس ہے۔ میں جب قبرستان پہنچا تو پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ میری بیوی کی قبر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے فوراً گورکن سے بات کی تھی اور اس سے گزارش کی تھی کہ مزدور بلاؤ، یہ سب کیا ہوا ہے۔ پھر اس نے مجھے بتایا تھا کہ کافی قبریں اس طرح بیٹھ گئی ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، میں مزدور کا انتظام کر دیتا ہوں، آپ اس کے ساتھ ریٹ وغیرہ خود فکس کر لینا۔ تھوڑی دیر بعد ہی 2 مزدور آ گئے تھے۔ میں ان سے بات کی اور ان سے گزارش کی تھی کہ اچھے طریقے سے اس کو سنوار دو، اور پھر میں انہیں لے کر قبر کے پاس آ گیا تھا۔ قبر میں کافی جگہ جگہ پر کافی سوراخ ہو گئے تھے۔ میں کافی پریشان ہو گیا تھا اور ان کو اچھے طریقے سے ٹھیک کرنے کا حکم دیا تھا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ اچانک جب ایک مزدور نے ایک طرف کی مٹی دوسری طرف کی اور تھوڑا سوراخ بڑا ہوا اور اندر سے میری بیوی کا کفن نظر آنے لگا تھا، میرا دل مچل گیا تھا۔ میں فوراً اس سوراخ سے اندر جھانکنے لگا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے میں چیخ کر پیچھے ہوا تھا۔ دونوں مزدور
परेशान होकर मेरी शक्ल देखने लगे थे। मैंने फ़ौरन उन्हें हुक्म दिया था कि इस कब्र को खोल दो। वो हैरान होकर मुझे देख रहे थे कि साहब आप क्या ना क्या चाहते हैं। लेकिन जब मैंने उनसे गुजारिश की कि मैं पैसे बढ़ा कर दूंगा, तुम खोल दो, और जब कब्र खोली गई और मैंने अंदर उतरकर अपनी बीवी का कफन खोला तो मैं दंग रह गया था। इसने मेरी बीवी का वजूद मौजूद नहीं था। मैं मानता हूँ 3 महीने में बॉडी ख़त्म हो जाती है, मट्टी हो जाती है, लेकिन हड्डियाँ मौजूद होती हैं। इसमें मट्टी की बोरियाँ थीं, बाकायदा 3 लाइन से बोरियाँ थीं जो कफन को इंसानी शक्ल दे रही थी। वो मजदूर भी घबरा गए थे। मैं बाहर आ गया था। गोरकुन को बुलाकर माजरा पूछा तो उसने साफ कहा, मैं पूरा वक्त यहाँ पर होता हूँ, जो जैसा है वैसा ही रहते हैं, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। अब मेरा दिमाग थोड़ा काम करना शुरू हुआ था। कहीं मेरी बीवी भाग तो नहीं गई, कहीं उसने ये मौत का ढोंग तो नहीं रचाया, क्योंकि मेरी माँ का कहना था कि जब तुम्हारी बीवी की बॉडी आई थी हम में से किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था। यही बात बाकी सब भी कह रहे थे और वीडियो कॉल पर भी मुझे चेहरा नहीं दिखाया गया था, क्योंकि सबका कहना था इसका चेहरा काफ़ी बिगड़ गया है। कफन में ही लिपटी हुई वो अस्पताल से आई थी और कफन में ही लपेट कर उसे दफना दिया गया था। चेहरा खोला ही नहीं गया था। मैं घर लौट आया था। ये बात मैंने किसी से नहीं की थी और अब अपने कमरे में बैठा मैं अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था। अभी मैं अपनी सोचों में गिरफ्तार था जब मेरा फ़ोन बज उठा था। मैं फ़ौरन माजी से हाल की दुनिया में लौट आया था। मैंने फ़ोन उठाकर देखा, फ़ोन अनजान नंबर से आ रहा था। मैंने कॉल रिसीव की थी। अभी मैंने हेलो ही कहता जब दूसरी तरफ से एक नस्वानी आवाज़ आई थी, कैसे हो तुम? सुना है बहुत रो रहे हो मेरी जुदाई पर, मुलाकात करूंगी मुझसे? मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया था और बेयकीनी से बोला, नौरीन तुम बात कर रही हो? वो बोली, तुम्हारे घर से जो करीबी रेस्टोरेंट है वहाँ आ जाओ, मैं वहीं बैठी हूँ। मैं बिना कुछ सोचे समझे उल्टे पाँव रेस्टोरेंट भागा था। मैं जब दाखिल हुआ तो वो कोने की मेज़ पर सर झुकाए, चेहरे पर मास्क, सर पर कैप पहनकर बैठ गई थी। मैं फ़ौरन उसके करीब पहुंचा था, उसे बेयकीनी से देख रहा था। अचानक मैंने उसके कंधों को थामा था और बेयकीनी से उसके वजूद को छूने लगा था। कहीं ये ख्वाब तो नहीं, मगर वो हकीकत थी। वो मुझे देखते हुए बोली, परेशान ना हो, मैं सच में हूँ, सामने बैठो, बात करनी है। मैं घबराया घबराया उसके सामने बैठ गया था। चंद लम्हे हम दोनों के दरमियान खामोशी रही। फिर वो मुझे देखते हुए बोली, मैं एक ड्रग्स माफिया की टीम का हिस्सा हूँ। तुम हैरान होंगे, लेकिन यही हकीकत है। मैं तुम्हारे साथ शादी बरकरार नहीं रख सकती थी और ना ही अपने ख़ानदान के साथ रिश्ता। ये सब कैसे शुरू हुआ ये मैं नहीं बता सकती तुम्हें। हाँ, इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि अब मैं बहुत बड़े पैमाने पर पहुँच गई हूँ। तुमसे रिश्ता रखूँगी तो तुम्हारी जान को ख़तरा होगा। अपनी माँ और बहन भाइयों से रिश्ता रखूँगी तो उनकी जान को भी ख़तरा होगा। जब मेरी तुमसे शादी हुई मेरा दिल टूट गया था, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, और तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे लफ्ज़ों से, तुम्हारे अमल से छलकती है। लेकिन मैं इस मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ कासम। अगर मैंने तुमसे मोहब्बत की तो तुम मर जाओगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी खाला अपनी औलाद से मरहूम हो जाए, और एक ऐसी औलाद से जिसने बागी होने का फ़र्ज़ निभाया है। मुझे पता है तुम मुझे बेइंतहा पसंद करते हो, और ये भी पता है ये 3 महीने तुम्हारे लिए कितने दर्दनाक थे। एक एक लम्हे की रिपोर्ट मेरे पास है। और आज जब तुमने मेरी कब्र खुलवाई, इसलिए मैंने तुमसे राब्ता किया था, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि सच्चाई तुम्हें मालूम हो चुकी है। बस इतना समझ लो कि अब मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर हूँ। मैं एक ऐसी टीम का हिस्सा हूँ जहाँ से वापसी पूरे ख़ानदान की बर्बादी लाएगी। मुझे माफ़ कर दो। उसकी बात सुनकर मैं बोला, ये तो अवाम की बर्बादी भी है। तुम ड्रग्स माफिया का हिस्सा हो, यानी तुम नशा बेचती हो।
तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम तो खाला की बेटी हो। जो घरेलू थी वो बोली तुम्हारी खाला ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं उनको कहती थी कि मुझे मेरी ख्वाहिशात पूरा करने के लिए पैसा दे दे, मुझे वो करने पर मजबूर मत करे जो गुनाह है, मगर जो गलत है। मगर वो मुझे अपनी बाकी औलादों से हमेशा कमतर कहती थी। वो मुझे पैदा ही नहीं करना चाहती थी और इस बात को वो बार बार दोहराती है। और इसी दौरान मेरी मुलाकात एक औरत से हुई थी जो इस अदारे से ताल्लुक़ रखती है। और फिर इन लोगों ने जब मेरा दिमाग और मेरी परफॉर्मेंस देखी तो इन लोगों ने मुझे काम करवाने के बजाय पार्टनर बना लिया। और अब मेरे इतने दुश्मन पैदा हो चुके हैं कि अब मैंने अपने घर वालों से या तुमसे तलाक रखा तो सब बर्बाद हो जाएगा, तो मुझे तलाक दे दो। मैं कुछ देर खामोश रहा, फिर इसकी जानब देखते हुए मैंने वो अल्फाज कहे थे जिसका मैंने कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। मैं किसी ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकता जो आने वाली नस्ल को बर्बाद कर रही है। मैं अपने मुल्क के गद्दार के साथ नहीं रह सकता। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी कहीं भी शिकायत नहीं करूँगा क्योंकि मैं आज भी तुमसे शदीद मोहब्बत करता हूँ। ये कहकर मैं वहाँ से उठा था और चला गया था। वो पीछे रो रही थी लेकिन मैंने पलट कर नहीं देखा था क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने पलट कर देख लिया तो मैं अपने फैसले पर कायम नहीं रह पाऊँगा। 10 दिन गुजरे थे और मैं अपने काम पर लौट गया था। वक्त गुजर रहा था और मेरी ज़िंदगी एक जगह ठहर गई थी। अम्मी की पुरजोर कोशिश पर के बाद मैंने बैरून मुल्क में ही शादी कर ली थी। मैं लौट कर अब पाकिस्तान नहीं आना चाहता था। मैंने वहीं अपना घर बसाना चाहता था, अपने बीवी बच्चों के साथ रहना चाहता था। मुझे आज तक अपनी दूसरी बीवी से नौरीन जैसी मोहब्बत नहीं हुई क्योंकि जो मुकाम नौरीन का मेरे दिल में था वो किसी का नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ, खुदा के लिए अपनी औलादों को दूसरी औलादों से कमतर मत समझे। अपने हर बच्चे को एक जैसी मोहब्बत दें, उनका मुस्तकबिल बर्बाद मत करें, इन्हें बेहिस मत बनाएं क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है। हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।